नमस्कार. आज ऑगस्टाचे 24 तारीख. सगळ्यांक खबर आसा हो सिजन जो आसा हार्वेस्ट सिजन. आमी हांगा जमा जाल्या कारण की ताळगांव जें आसा तें हार्वेस्ट आनी ताळगांव हेजो एक क्लोज रिलेशन आसा. म्हणजे जें ताळगांव सगळीं शेतां आशिल्लीं पयलीं आनी ताळगांव हें पयलीं बाकीच्या फूल तिसवाडी तालुकाक एक जी फूड ग्रेनरी म्हणून जाणा जाताली. पण आतां कितें जालां की कन्स्ट्रक्शन अशे तरेन वाडूंक लागलां, जें अनप्लॅन्ड कन्स्ट्रक्शन, रॅम्पंट कन्स्ट्रक्शन जें अशें वाडूंक लागलां की ताळगांवची शेतां आसा खंय पळय न्ही ती इट इज गोईंग इन द ऑब्लिवियन, म्हणजे खंय तरी ना जायत चल्ल्या. नाव म्हज्या बरोबर आसा तीग जाण एक्सपर्ट्स म्हणूंक शकता आमी इन देअर रिस्पेक्टीव फिल्ड्स. बाब झेवियर अल्मेडा. नाव झेवियराक सगळे गोंयभर सगळे वळखता की तो प्रेसिडेंट ऑफ द फार्मर्स क्लब तालिगांव, ऑल्सो दी अटर्नी आनी व्हेरी एक्टीव इन प्रोटेक्टींग द फिल्ड्स. लास्ट सो मेनी इयर्स 15-20 इयर्स आय थिंक तो शेतान तो स्वता शेतकार काम करता आनी शेतां राखपाक वालोड तर आसा तो कोणा कडल्यान मेळटा आमकां, जे अशे मनीस आसा पळय झेवियर बाब अशे तेंचे कडल्यान. दुसरें तलुला डिसिल्वा. शी इज अ प्लेनर आर्किटेक्ट. नाव शी is also involved in agriculture and planning of buildings, but she believes more on sustainable development. तेका बिल्डिंग बांदप अशें न्ही, तेका बिल्डिंग बांदून आमी कशें जें आमचें आसा तें फुडें व्हरचें तेजेर तें भर दिता. आनी तिसरो आसा आमचो बाब मिगेल ब्रगांझाक सगळे जाण वळखता. ही इज MSc in agriculture, I think biology, agriculture आनी बॉटनींतल्यान हांवें तेजे खुबशे लेक्चर पळयल्या. ही इज रायट्स फॉर नवीन टायम्स एंड ऑल दी अदर पेपर्स. सो ही इज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन प्रोटेक्टींग द ग्रीन एनवायरमेंट. आनी थोड्या वेळान आमच्या बरोबर येतले बाब अभिजीत प्रभुदेसाय, सगळे वळखता आसतले. तो एक्टिविस्ट आसा, व्हेरी मच अटॅच टू द ग्राउंड. हालींच ताणें एक व्हिडिओ काडिल्लो, तो व्हिडिओ खूब व्हायरल गेला. आमचे शेतां द खजान जी कशी रिक्लेम केली आमच्या एन्सेस्टर्स आसा, जे आमचे पुर्वज आसा तेणी, आनी आमी तें नश्ट कित्याक करचें न्ही, तेजो व्हॅल्यू कितें आसा आमकां तें तेणें त्या व्हिडिओन सांगलां. सो थोड्या वेळान आमी तेंचे कडेन वार्तालाप करतले. सो पयलें बाब झेवियर तुका विचारता, ताळगांवचें जें कोणसाचें फेस्त आसा जें आतां 2 दीस पयलीं जालें, तें 2 दीस म्हणजे 21 तारखेर जालें, तेजो सिग्निफिकन्स कितें सांगूंक शकता तूं आमकां? तें कित्याक लागून जालें तें हो आमी मनयता? ओके, हें आमचें कोणसाचें फेस्त जावन आसा एक सिंबॉलीक. आनी हे आमचे शेतकामती आसता ते खूब वावर कोत्ता, खूब मेहनत कोत्ता प्लांटेशन वाडोवपाक. आनी तें प्लांटेशन तेजी पिकावड जाल्या उपरांत देवाचो आदार ना जाल्यार ती पिकावड कशीच जावपाक जायना. तेका उदक जाय, पावसाचें उदक जाय, तेका सनलायट जाय, आनी तेका आनिकूय जायत्यो बरें वारो आनी बरें वातावरण जाय. हे सगल्यो वस्तू आसल्यार पिकावड बरी जाता. आनी पिकावड बरी जाल्या उपरांत एक टोकन ऑफ ग्रॅटिट्यूड पयलें कोणोस कातरून तें आमी देवाक भेटयता. आनी हे 21 ऑगस्ट हे आमचे वांगडी आसा पळय ते कातरून आमी ते ऑल्टरार, देवाच्या ऑल्टरार ते आमी भेटयता. आनी एक स्पेशल मेन्शन करपाची म्हाका गरज आसा. ही 21 ऑगस्ट तालिगांवकारांक एक भाग दिलेली आसा पोर्चुगीज गोवोरमेंटान कातोरपाक, स्पेशल डे कसो, कित्याक तेणी एक क्रायसीस टायमार पोर्चुगीज फोर्सिसांक तेणी आदार केलोलो. तांकां खूब गरज आसली फूड सप्लायजाची आनी तांकां तेन्ना तालिगांवचे ओरिजिनल इनहॅबिटंट्स जावं आमचे गावडी भाव तशेंच गांवकार तालिगांवचे आनी सगल्यांनी एकठांय जावन तांकां फूड सप्लायज मिडल ऑफ द सी कॅनून व्हरून तांकां सप्लाय केलेले. आनी तांणी खूब आभार मानलेलो आसा तालिगांवकारांचो.
ओके आतां ही जी कोमनिदाद सिस्टम जी तुवें म्हणली पळय न्ही ती कोमनिदाद जी पयलीं गांवकरी सिस्टम आशिल्ली तीच सिस्टम पोर्चुगीजांनी ती कोमनिदाद केली कम्युन्स बेसिकली. आतां मिगेल बाबेक सांग आमकां ही कोमनिदाद जे आसा आतां सद्या ते दिसता आमकां नांवां आसा बट वेर डू यू थिंक दीस कोमनिदाद्स आर लिडिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द फिल्ड्स जी आसा पळय ती कोमनिदादी कडेन आसा एज ओनर्स एंड टेनंट्स कोणूय आसूं मागीर ते तुका दिसता कितें खंय वॉट इज द फ्युचर खंय पावले ती. कोमनिदाद आतां नांवांक सगळ्याकूच आसा एडमिनिस्ट्रेशनूय आहा नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा पूण एक कोमनिदाद कशी चलता ती पळयल्यार ती एक रियल एस्टेट ब्रोकर कशी जाल्ली आसा. जमनी कश्यो विकपाक आनी कशे बरो जोड दिवपाक सगळ्यांक खूश करपाक आनी तितून आपलेंय बसना भरपाक अशें जाल्लें आसा. शेतां जी आसा 1972 लँड टू दर्टिजर ऑर टेनन्सी एक्ट जाले तेजे मागीर ते आतां त्रिशांकून आसा. चडशे आसा केसी मालक म्हणून कोमनिदादूय ना आनी मुणकारूय ना टेनंट आनी अशा कंडिशनान कितें जाता आतां तरी बंद जाता ते ना ते नेगेटीव डेक्लेरेशनाक पगडी कशी दिताली. तूं टेनंट म्हणून न्हू म्हणून बरोवन दी तुका इतले पयशे आनी कोमनिदादीक इतले पयशे आनी जमीन ती कन्वर्ट करून बिल्डींग बांदपाची. पूण चडशे आतां हे जाला थोड्योच कोमनिदादी अजुनूय भात रोयतात. तालिगांव पासून पयशे जाल्यार कोमनिदाद एक थोडोच जागो लावणी करता आनी थंयसर कोणसा कापून देवा कडेन इगर्जेन आनी गव्हर्नराक दिता. चडशी जमीन पडींग आसा. आतां थोडे फार्मर्स क्लब आसा हे आसा फुडार घेवन लोकांनी केलं. नॅशनल बाबान जुंयार मोठे काम केलं फाटल्या 2 वर्सां. नाव यू आर एन आर्किटेक्ट एक सांग म्हाका is it that we have to destroy fields and then do a construction or then do a development or is it possible for us आमकां आसूंक शकता की construction and fields construction and nature can it go hand in hand? Of course it can go. आता पळय when we talk about fields आता आमी when we talk about तालिगांव आमी चड करून we talk about fields कित्याक आतां fields they are the only places जे आमी कन्स्ट्रक्शन करूं शकता अशें आमकां दिसता. करेक्ट कित्याक हे सगळे जागे आसा ते दे आर नॉट डेजिग्नेटेड एज ओपन एरियाज. खंय तरी प्रायवेट ओनरशीप आसा नाजाल्यार इट इज ओन्ड बाय द कम्युनिदाद लेट अस से एंड देर आर ऑलरेडी सम पीपल लिवींग. करेक्ट न्ही. पयलीं म्हणल्यार वेन वी टॉक अबाउट प्लॅनिंग करेक्ट ऑर डेवलपमेंट पयलीं म्हणटा ते आमी पळोवपाक जाय आमचे एसेट्स कितें आसा ते त्या जाग्याचो. इफ इवन आय एम अ प्रायवेट ओनर आनी म्हजो समज एक धाकटोसो प्लॉट आसा ते प्लॉटान कितें तरी एसेट्स आसतले. करेक्ट एक झाड आसतलें एक बांय आसतली देर इज सोर्स ऑफ वॉटर देर इज सम सोर्स ऑफ ऑक्सिजन ते आमी म्हणटा एसेट्स. सो दॅट मिन्स एज एन आर्किटेक्ट एंड अ प्लॅनर आतां आमी कॉन्स्टिट्युशनल रायट म्हणटा म्हणल्यार तो कितें एज अ इंडिविज्युअल वी हॅव टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट तो आमचो रायट एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो सिमिली फॉर एन आर्किटेक्ट आमी जेन्ना डेवलपमेंट म्हणटा बांदता म्हणटा आमचो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें दॅट वी शूड डू लीस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वी कॅन डू दॅट ओनली इफ वी लूक एट द एसेट्स म्हणल्यार त्या जमनीन कितें एसेट्स आसा ते. ओके सो आय विल कम टू यू रायट नाव वी जस्ट टेक अ ब्रेक कंटिन्यू. Yeah, so the first thing is that you need to recognize the assets. आपले जाग्यार आपली शेतां ताजे एसेट कितें. शेतां समज रोवना दॅट डजंट मीन की थंय बांदपाक शकता कित्याक इवन शेतां समज रोवना ताजो कितें तरी इकोसिस्टम बेनिफीट आसता. इट बिकम्स अ वेटलँड. वेटलँडान कितलो वॅल्यू आसता ते इट फिल्टर्स द वॉटर पक्षी येता थंय दे बिकम पेस्ट कंट्रोलर्स ऑफ द फील्ड. सो हे आमी रेकग्नायज करपाक ओके. आतां तुका दिसता की आतां पळय तूं हें सगळें उलयता कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स जावं प्लॅनिंग रायट्स वॉट एवर इट मे बी ताळगांवान अशें कितें आसा की जें प्रिजर्व करून दवरपाचें सारकें आसा ताळगांवान? ऑफकोर्स. आतां ताळगांव पळयल्यार इट वॉज द ग्रॅनरी ऑफ तिसवाडी. करेक्ट. सो आतां कितें जाता दॅट होल एरिया पळय आमी म्हणटा लो लायन आमचे ते पुर्वजांनी बांदिल्ले दे वर फ्लड प्लेन्स आनी ते फ्लड प्लेन्स आमचे पुर्वजांनी खजान करून बांदिल्ले आनी ते रोवपाक बांदिल्ले आनी ते आतां कितले दे आर मोर देन 3000 years ओल्ड. कळ्ळें. दी सिस्टम्स एक्झिस्ट. आमी म्हणटा डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आसा
बट इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग्स. आम्ही पळय आतां 5 स्टोरी 6 स्टोरी बिल्डींग म्हणटा तसो ना, बट इट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर, इट इज फ्लड मॅनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, इट इज क्लायमेट रेजिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, आणि इट इज फूड सेक्युरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो दीज थिंग्स कॅनॉट बी इग्नोर्ड. येस. आता एक सांग म्हाका, तुवें ODP जो आसा आयला पयलीं, वेदर इट इज रायट रॉंग, लेट्स से द ODP विच इज देर. आतां तो ODP करता आसतना तुका पळयल्यार दिसता की हें जें पळय तूं उलयता, जें पळय पयलींचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तेजें आनी आतांच्या प्लॅनिंगा बद्दल कितें तरी समन्वय म्हणटा तो सेम्बलन्स आसा? ना, कांयच ना, Considered ना, कांयच ना. कित्याक पळय आतां प्लॅनिंग पळय आतां जाता कसो जाता. हांव समज एक टावन प्लॅनर जावं हांव म्हज्या ऑफिसान बसून प्लॅनिंग करता आनी इट इज व्हेरी आर्बिटरी. आतां पळय ODP पळयल्यार खूब रस्ते आसा अक्रॉस फिल्ड्स. फॉर वॉट? The roads are not needed. They are future roads which are not needed. Arbitrary land use change जाल्लो आसा. कसो? What is the future plan? Planners duty कितें? What is their responsibility? Horizon Yeah, they have to think of a vision. आमचो आतां 30 वर्सां नंतर आमचो ताळेगांव कसो जातलो तो आमचो प्लॅनिंग आसपाक जाय. आनी प्लॅनिंग हॅज टू बी कन्सल्टेटीव. म्हणल्यार कितें? हांव समज एक प्लॅनर, हांव समज आर्किटेक्ट, मागीर एक एग्रीकल्चरिस्ट, एक लॉयर, अनादर पर्सन हू इज अ डॉक्टर, एन आर्टिस्ट, सगळे मेळून आनी चड करून ग्रास रूट प्लॅनिंग आसपाक जाय. म्हणल्यार आनी वॉर्ड लेवल स्ट्रेंथन करून. अशें ना की विलेज आसा आनी आमी थंय व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर, तसो ना. विलेज इज मेड अप ऑफ वॉर्ड्स. Each ward has to be planned by its people, and the professional has to be there like a guide. ओके. सो आमी म्हणूंक शकता की सद्याचो जो पळय प्लॅनिंग प्रोसेस ताळगांवान चल्ला, GP, which is very harmful for the fields or for the people who are staying there, the basic planning aspects of planning principles are not taken into consideration. Yes. Okay. Coming to you, Mr. Miguel, एक सांग म्हाका, जेन्ना तालुला म्हणटा की प्लॅनिंगान कांयच घेतिल्लें ना भितर सो फार एज फिल्ड्स आर कन्सर्न. सो तुका ह्या हितून तुका शेतां जी आसा, ग्रीनरी जी आसा, तुजो फ्युचर कितें दिसता? बिकॉज इफ यू डोंट प्लॅन देन यू डोंट नो वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप. दुसरें कितें करतलो तूं खबर ना. म्हणजे फाल्यां शेत आसा तें पाड करूंक शकता, जावं ग्रीनरी जें झाडां आसा ती मारून कितें करूंक शकता. वी डोंट नो वॉट इज गोइंग टू हॅपन. सो ते हितून तुका कितें दिसता? वेर इज द स्कोप फॉर एग्रीकल्चर? कोंकणीन जे वाक्य आसलें ते परशुरामान मारलो बांद, म्हणजे बांद बांदून काडलो आनी दर्या पयस केलो. ही आमचें खाजान. तेका मानस घातली, तेका बांद बांदलो आनी खजान तयार केल्ली. आतां खजानाचो उपयोग कितें आसा? खजानान पावसाचें पाणी साठोवन उरता आनी भरतीची सुकती जावंक लागली की ना ती दारां उगडून उदक भायर वता. आतां आमी पणजेन येत, पणजेन लेक व्यू कॉलनी आसा, आनी कसली कॉलनी आसा, सेंट मॅरीज कॉलनी आसा, कुंडयकर नगर आसा, जयराम कॉम्प्लेक्स आसा, सगळे एक खजान जमनी पुरोवन बांदले. आतां भरती येयली की ना उदक खंयच रावपाक जावना. उदक ते 18 जून रोड, महात्मा गांधी रोड, आमचे दयानंद बांदोडकर मार्ग, हेंचेर येता उदक. कित्याक आनी खंयच ते साठून उरपाक सुकती वचप ना. तालिगांवानूय हेच करपाक सोदता आनी म्हापशानूय कुंडय खजान आसा आनी कमाल खजान आसा, थंय डावन टावन म्हापसा म्हणून करपाक सोदता. एक केलें जाल्यार म्हापशान जाल्यार बाजार आनी तोली वाडो आनी अनसा बाट, अनसाचे बाट, आदी पायनॅपल जायताले थंय. ह्यो सगळ्यो जमनी बुडोवन उरताल्यो. पुलीस स्टेशन बी सगळे मातसो फर्स्ट फ्लोराक उदक लागतालें. हे पुरयताले. पूण हे प्लॅनिंग करपाची गरज आसा. झेवियर बाब, आतां आमचो मिंगेल बाबान सांगला की अनसा बाट जावं तेणें म्हापशेंचें एग्जाम्पल दिलां आनी सांगलां की कशें ट्रेडिशन कशें आशिल्लें तें. तूं ताळगांवचो फार्मर्स क्लबाचो प्रेजिडेंटूच न्ही तर ताळगांवचो फार्मरूय बी. ताळगांवान डेव्हलपमेंट, वॉट कायंड ऑफ डेव्हलपमेंट तूं खबर आसा, पळयलांय तुवें. आतां एक तरेन एक चालन चल्लां की आय लव तालिगांव म्हणून एक व्हडलो थंय आदर्शान बोर्ड मारला. जे रोड आसा त्या रोडाचेर तर कुशीक बसले जाल्यार लोक बसून पिता, थंय सोरो पिता, बाटल्यो उडयता शेतान. आतां तुका एज अ फार्मर कितें दिसता? तुजें फार्मींग आसा पळय तें
त्या जे डेव्हलपमेंट चल्लां आनी तुज्या फार्मिंगा बद्दल तूं कितें सांगूंक शकता? ओके, हेजेर हांव तुका थोड्याच उतरांनी सांगून सोदतां. कित्याक पळय, आयज इतली सुवेज शेतांनी आमकां दिसता, त्यो पयलो पावस येयला तेन्ना आमी थिंगासर पळयलां इतली सिवेज येयल्या, आनी ही सिवेज इतली डायरेक्ट शेतांनी येवप म्हणचे फार्मर सोगले डिस्करेज जाल्या. पयले सुद्दां इतली डिजीज जाता तुका, तुजें आंग फॉर जाता त्यो देंवल्या उपरांत. आय एग्री, जायते यूथ तुका आतां शेतान देवंक सोदिना, पूण आतां पॅन्डेमीक जाल्या उपरांत तांकां शेताचो मोग कळला आनी ते सगळे उमेदीन आसा. आतां हे पावट जुनाच्या म्हयन्यान जायते जाणांनी शेतां कल्टिवेट केल्या, यंग भुरग्यांनी शेतां कल्टिवेट केलां. पूण आतां पळय, आमी आतां आय लव तालिगांव म्हणून व्हडलो बोर्ड घातला थिंगासर. त्या मनशाचें इंटेन्शन गोडे बरें आसतलें, आय लव तालिगांव म्हणून घातलां पळय तें. पूण कितें, आय लव तालिगांव बोर्डाच्या सोगला आतां पासून पळय सगळी सिवेज उदक बोल्लां, वॉटर चॅनल्स आसा तितून सगळें सिवेज उदक बोल्लां. हाचें कारण कितें? ही आतां बिल्डिंगां 8-9 माळ्याची बिल्डिंगां आनी तेजी सेप्टीक टँक, सिवेज टँक ह्यो सगल्यो ओवरफ्लो जावन तेजी सिवेज सगळी फ्लो जाल्या हितूनी. दीस इज डायरेक्टली पॉयझनिंग द वॉटर टेबल. फार्मरांक आमी प्रमोट करूंक सोदता की देर इज अ वास्ट डिफरन्स बिटवीन करती आनी करणी म्हणटा पळय न्ही, ती म्हणजे देर इज अ डिफरन्स बिटवीन वॉट दे आर सेयिंग अँड वॉट इज हॅपनिंग ऑन द ग्राउंड. सो फार्मिंग करपाक विल इट बी इजी ऑर डिफिकल्ट इन द फ्युचर? अशें चल्लें जाल्यार सगळें इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट, इट विल बी व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. आनी आमकां तेंच न्हू, फार्मिंगूय डिस्ट्रॉय जातलें, पावस चड येयल्यार बुट्टी येतली, वॉटर टेबल सगळो पोल्यूट जातलो, एक बायेन तुका फ्रेश क्लीन वॉटर ड्रॉप मेळचो ना. ओके, हालींच सरपंचान, ताळगांवच्या सरपंचान कितें म्हणलां की वी वॉन्ट टू प्रमोट फार्मिंग, तो तेका तूं कितें म्हणूंक शकता सोदता? तो प्रमोट करतालो, वी वेलकम हिम, पूण कावजांसान ताणें प्रमोट करून दी. म्हणचें कितें, तांणी हे इंडस्ट्रियलिस्ट पळय आहा, थोडे व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलीन थोड्यांनी शेतां पासून घेतलेलीं आहा, तांकां एग्रीकल्चर, एक्झॉटीक व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स कल्टिवेट करून तांकां फुडें सरोन दी. वी डोंट स्टॉप देम, but not construction. They should put a blanket stop to the high-rise building. Only give permission to small bungalows. Otherwise, we are going for a sure disaster. And then there will be no solution. की आतां आमी रिजनल प्लॅन ते डेव्हलपमेंटा बद्दल उलयलें. आतां रिजनल प्लॅन 2021 आसा पळय, तातूंत इको सेन्सिटीव 1, 2 and 3 आसा, 1 and 2 आसा दिसता म्हाका न्ही, 1 and 2 आसा. त्या हितून कितें म्हणलां की लो लायंग पॅडी फिल्ड्स जे आसा पळय ती तांकां प्रोटेक्शन दिवचें. आतांचें जें ताळगांवान डेव्हलपमेंट चल्लां आनी शेतांची जी नाशाडी चल्ल्या, इज देर अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन वॉट इज हॅपनिंग नाव अँड वॉट इज देर इन द रिजनल प्लॅन 2021? See, what has to be done right now to protect is a blanket ban in terms of a provision where these are not allowed or opened up for development at all. ओके, त्याच्या बद्दल हांव तुका सांगूं शकता, ग्रामपंचायत, ग्रामसभा जी आसा पळय तेणी रेजोल्युशनां घेतिल्लीं आसा वेर इन लो लायंग पॅडी फिल्ड्सान डेव्हलपमेंट ना. So that I can tell you, that much is there. Correct. Yeah. Correct. So further to this, I feel that amche low-lying fields are also designated as peri-urban areas. They have not been given designation, but all across the world, जे पळय आमचे urban areas आसा, the periphery is called peri-urban. The peri-urban in Taligaon is completely fields, which is our source of food. So they have to be designated as special agricultural zones, again under the umbrella of eco-sensitive zones. The moment they are said that they are special agricultural zones under eco-sensitive zone, that means no development should be allowed. They should not be touched under at all. Thankfully, because of COVID, ही जी मारामारी जाल्ली आसा रियलायझेशन जालें लोकांक दोन गोश्टी, की एक ल्हान बारीक दिसना तसो जंतू तुजें आख्खें जीवन उलटे पुलटे करूंक शकता. आनी दुसरें आसा की टुरिजमाच्यो नोकरी गेल्यो, हॉटेलाच्यो नोकरी गेल्यो, जाल्यार जेवपाक जेवण तरी पूण जाय. खूब जाण आमचे हॉटेलांनी आसले ते शेतां करता, तारवार आसले तारवटी ते येवन शेतां रोयता, कुवेट आनी दुबय आसले लोकूय घरा येयल्या तांकांय जेवणाक जाय. भाजी लोक टॅक्सीनी हाडून विकता, कित्याक टॅक्सीक भाडें मेळना, भाजी तरी हाडून विकून कितें करपाक मेळटा. आनी अशी ही मारामारी येयल्या म्हणून आमकां हो एक विचार करपाक संदी मेळ्ळ्या, ही आमी वापरूंक जाय.
शेतकऱ्यांनी एकठांय येवपाक जाय, कितें करपाक शकता तें पळोवपाक जाय. हॅव फूड सेक्युरिटी फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, बिकॉज आतां फाटल्या दिसान कितें जाल्लें, जेन्ना बॉर्डर सील जाल्ले पळय लोकांचे खूब देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, पीपल जेवणाक मारामारी जाल्ल्यो. सो आमी करूंक शकता तें. सो सरकार जो तर हो प्रोग्राम पळयता जाल्यार इफ दे आर प्लॅनर्स, इफ दे हॅव सम एग्रीकल्चरिस्ट विथ देम, and maybe if they draw from the public, जाल्यार आमी ते करूंक शकता. इज इट पॉसिबल? कित्याक विचारता हांव, सगळे जाण कितें म्हणटा ना आमच्या ताळगांवच्यान गोंयान म्हणटा एग्रीकल्चराक कांय स्कोप ना. इज इट अ प्रॉपर स्टेटमेंट? इज अ वॅलीड स्टेटमेंट? ना, हे सगळे आसा न्हू, लोक सांगता की तूं भात रोयशी जाल्यार तितून फायदो ना म्हणून. नॅस्टरान जुंयार काम केलें, नॅस्टर इंजिनियर, शेतकारी न्हू, तरी पूण तेणी शेत रोयलें. मॅकॅनिकल ट्रान्सप्लांटर घालून जाय तेंच्यांनी, लोणी करता ते हार्वेस्टर घालून केली, फक्त नण्णी काडपाची तेंच्यांनी मान्या कापारी घालून केली. ते तर शेताचेर फायदो करूंक शकता, आमी करूंक शकता, फक्त आमी मन तेजेर घालपाक जाय. गोंयांत तेंच्यांनी केला शेतकाम, तेजे पणाचेर तुका पयसो मेळचो ना, तूं सरकारी नोकरी सोद म्हणून. सरकारी नोकरी, सरकारा कडेन नोकरी ना आतां नोकरी ना, आतां सरकारान नोकरी दिल्यार तुका पगार दिवपाक पयसो आसचो ना. सध्या सुद्धा रीण काढून पगार दिता. या फुडें जीएसटी बीएसटी सगळी गेली हॉटेलाची आणि टुरिझमाची, पयसो आसचो ना. नोकरी सुद्धा दिली तुका, पगार तुका मेळपाची गॅरंटी आसची ना. शेताचेर हे आसा. So we can put the fields to productive use. Yes, and profitable use. So Xavier Bab, तूं शेत रोयता. Now if I may come to you in the end, जाणा डिफिकल्टीज खूब आसा. ताळगांव म्हणटा देर आर हेर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. तुका तुजो फुडार एज अ फार्मर कितें दिसता? मे बी इन तालिगांव ऑर अदरवायज ऑल्सो? पळय, बारीक शितून पळयल्यार तुज्यान म्हणूंक जायना आपणाक फायदो आहा फायदो ना म्हणून, पूण तुका प्रॉफीट पासून थोडो आसल्यार लॉंग रन भरपूर प्रॉफीट आसा. लॉंग रन यू हॅव टू थिंक अबाउट द फ्युचर जनरेशन ऑल्सो. तुजी जमनीन तुवें रोयली, ओके, तूं ऑर्गेनीक रोयतलो, तो प्रोड्यूस काडटा, तो तुज्या हातीन काडटा, तुका खावपाक खूब मजा येता. तूं फळ पळय तुजें काडटा, तूं भेंडे रोय, तूं कोणगां रोय, तूं तांबडी भाजी रोय, तूं मुवो रोय, तूं मिरसांगो रोय, तूं वांयगी रोय. जो प्रोड्यूस तूं हातीन काम करता, तूं रोयता, तूं कसलें सारें घालता ते वस्तूक तूं जाणा, ते वस्तूक टेस्ट सारको प्युअर आसता. ओके, तो टेस्ट तुका भायली बेलगांवसान हिंगाच्यान हाडटा पळय तो टेस्ट तुका मेळना. कळ्ळें न्हू? आनी तूं इट इज अ विन विन सिट्युएशन. तूं जमीन रोयता, तूं प्रोटेक्ट करता लो लायंग एरिया. इट्स अ वॉटर कॅचमेंट, वॉटर होल्डिंग बॉडी. नंबर वन. नंबर टू, जें उदक ते जमनीन आसा तें प्युअर उदक. तें उदक पोल्युटेड न्हू. आतां पळय सिवेज येता तें उदक पोल्यूट करता आनी तें पॉयझन येयलें म्हणटकच दॅट इरिपेरेबल डॅमेज जातली पळय ती, जाल्या पळय ती ऑलरेडी. आनी जरी तर आमी आतां स्टॉप घालिना, ह्यो आमच्यो एजन्सी ह्या सगल्यो मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट आनी पंचायत ह्यो सगल्यो तर कंट्रिब्यूट करिना हें स्टॉप करपाक. फुडें आनी हांवें सांगलां पयलीं, वी आर गोईंग फॉर अ डिझास्टर. ऑर्गेनीक फार्मिंग, इज इट पॉसिबल इन गोवा? ऑर्गेनीक फार्मिंग इज पॉसिबल. आनी सरकार म्हणटा आमी सगळे सेंद्रीय पद्दतीन करपाचें आसा. भारत सरकाराची परंपरागत कृषी विकास योजना आसा, तेज्या प्रमाणे करपाचें म्हणून. करपाक जाय जाल्यार दोन गोश्टी करपाक जाय. एक, शेतकी खात्यान सगळे ऑफिसर जे आसा तांकां सेंद्रीय शेती कितें म्हणून ती समजावपाक जाय. तांकां खूब समजना जाल्यार शेतकाऱ्यांक कितें सांगतले. ऑर्गेनीक म्हणल्यार फर्टिलायझर्स यूज करप ना. फर्टिलायझर फॅक्टरीन कशेंच प्रोड्यूस केले वापरप ना. तितून जाय जाल्यार एक टायम रॉक फॉस्फेट आनी म्युरेट ऑफ पोटॅश घालूं येता. कित्याक हांगासर फॉस्फरस आनी पोटॅशियम कमी आसा जमनीन, घालूं येता. पूण उरलें सगळें आसा की शेतान जे वेस्ट आसा तेजेच आमी आदी कबड्डे करता, तशेंच परत करपाक जाय. आनी नव्यो पद्दती आसा, तितून EM आसा, पंचगव्य आसा, अमृत पाणी आसा, हे वापरून तितल्यो गायी ना, तितलें शेण ना. ओके, हे पूण वापरून आमी जी पिकावळ आमकां सारें घालून मेवता तेज्याकीन जास्त मेळटा. सो आमकांय बरें तें, म्हणजे आमी जे पळय खातले पळय भलायकेक बरें, मे बी वी मे लिव लॉंगर ऑल्सो, अँड वी लिव लॉंगर विदाउट एनी डिजीज. आनी उत्पन्न कमी जावचें ना आनी खर्च कमी येतलो, फायदो जास्त जाता. सो इन द लॉंग रन. ओके, झेवियर बाब, तोलुलो बाय एंड मिंगेल बाब आयले स्टुडियोन, डिस्कशन केलें शेताचेर
आनी जे प्लॅनिंग एस्पेक्ट्स आसा तेजे बद्दल देव बरें करूं. बट आयची गोश्ट कळ्ळें आमकां ती शेतां जी पळय आसा ताळगांव जो आनी खंय आसूं व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी वायटल फॉर आवर सर्वायवल एंड फॉर आवर फूड सेक्युरिटी, स्पेशली इन द ऑन कमींग वॉट कोवीड एंड वॉट एवर दॅट वील बी कमींग इन द फ्युचर फॉर अस. सो तुमी सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू.